सिराजी साहब, सिराजी साहब, सिराजी साहब नीचे रख मुझे करने दे उठा लेना, हमने तो कर उठा नहीं तो आपने खुद रखी। हम तो बात करना चाहते हैं, माइक साइड पे कर दे, बात तो कर लेना हम उसके बाद। आप नीचे रखते हैं लेकिन बात तो हम कर सकते हैं ना। तो ये बात आपने पहुंचानी है, लेकिन मेरे लिए नहीं पहुंचानी, उस मजलूम खानदान और बात तो कर लेना आप, उसको साइड पे कर दे माइक को और हम आपस में बैठ जाइए प्लीज, बैठिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सिराजी साहब, सिराजी साहब, सिराजी साहब नीचे रख मुझे करने दे चले, आप इसको उधर मुंह कर देना, बस हो गया। हाँ तो रिकॉर्ड पे कर लें, आगे कर लें, माइक कर लें। देखिए मैं अर्ज करूं, देखिए कल मैं अडयाला जेल में था, यही बिल्कुल जो बात आप हजरात ने की है, वहाँ जो रिपोर्टर अडयाला जेल में आती हैं, इमरान खान साहब की जो ट्रायल वहाँ चल रही है, उन्होंने भी बिल्कुल हूबहू यही बात की जो आपने की है। खान साहब कुछ बात करना चाहते थे, उन्होंने कहा जी इससे पहले कि आप बात करें, हमारा ये एहतजाज जो है हम रिकॉर्ड करवाएंगे और हम बल्कि उन्होंने भी कहा वॉकआउट करेंगे। तो खान साहब ने जो बात कल की और जो उससे पहले चंद दिन पहले की थी जेल में, वो मैं दोहरा देता हूँ। उन्होंने कल कहा कि देखिए मुझे जो पूरी बात है वो नहीं बताई गई थी, मैं जेल में हूँ, मुझे मालूमात जो हैं वो एक तरह से छन के मिलती हैं। मैंने जो बयान दिया था कि मैं तायीद करता हूँ, वो सियासी जो मौक़िफ़ था, जो फ़ौज की मुदाखलत है सियासत में, उसके हवाले से जो मौक़िफ़ था, मैं उसकी तायीद करता हूँ कि फ़ौज की मुदाखलत है और नहीं होनी चाहिए। बाकी जो बातें हैं जो हुई उस दिन तकरीर में संजानी में जो की गई, उन्होंने कहा मुझे उनका इल्म नहीं था, और अगर उन्होंने ये बात की है जो उनको कल दोहराई गई बताई गई तो उनको बिल्कुल अली अमीन को नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए ये बात बिल्कुल हम मानते हैं कि ये बात उस वक्त क्यों हो गई, इसका हमारी सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका हमारे किसी मौक़िफ़ से कोई ताल्लुक नहीं है। ये बात ज़ायद थी, गैर ज़रूरी थी, और इसकी माज़रत बैरिस्टर गौहर भी कर चुके हैं, मैं भी कर चुका हूँ। उस दिन जब KPA जी क्या करें, तो उठा लेना, हमने तो कर उठा नहीं तो आपने खुद रखी। हम तो बात करना चाहते हैं, माइक साइड पे कर दे, बात तो कर लेना हम उसके बाद। आप नीचे रखते हैं लेकिन बात तो हम कर सकते हैं ना। तो मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ, बेशक बंद कर दी, अब तो हम दोस्ताना आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। हाँ, इसमें जो मौक़िफ़ इमरान खान साहब का है, जो उससे एक दिन पहले बात हुई, यही कहा गया कि जी आप तो हमें सहाफ़ी नहीं मानते, आप सिर्फ चंद लोगों को सहाफ़ी मानते हैं। खान साहब ने बरबला कहा कि आप सब लोग जिहाद कर रहे हैं, आपका ताल्लुक किसी भी इदारे से हो, आपके इदारे का कुछ भी मौक़िफ़ हो, आप अवाम तक बात को लेकर जा रहे हैं, उसका पैराया कुछ भी आप करते हैं, लेकिन मालूमात आप ही के ज़रिए से अवाम को मिल रही हैं। इस वक्त जो मुल्क में एक हब्स का आलम है, उसमें आप ही हैं जो एक हवा का झोंका है। तो उन्होंने कहा आप जिहाद कर रहे हैं, मैं उसी बात का अदा करूँ। देखिए, एक फर्द वाहिद ने कोई बात की है, मेरी उनसे बात हुई है, उन्होंने कहा है मैं इसकी बिल्कुल वजाहत करूँगा, और उनका मौक़िफ़ ये था कि मेरा ज़हन में सिर्फ वो लोग थे जो गुमशुदा लोगों को, जो 3-4 महीनों से लापता लोग थे, उन्होंने अपने ड्राइंग रूम में या अपने स्टूडियो में उनको हक्का बक्का बिठाकर उनसे इंटरव्यू किया। मैं उनकी बात कर रहा था, मैंने कहा आपकी बात में वजाहत होनी चाहिए, और उन्होंने कहा मैं वजाहत कर, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि वो चंद दिनों में इसकी वजाहत। सलमान साहब, इसमें एक दो चीज़ें ऐड कर लीजिएगा कि एक तो आपके चेयरमैन PTI हैं बैरिस्टर गौहर, और उमर अयूब साहब अपोजिशन लीडर भी हैं, उनकी जानिब से PRA और तमाम जो वहाँ पे सहाफ़ी पार्लियामेंट में थे, उनको बोला गया कि अली अमीन गंडापुर साहब अगले 48 घंटे में इस चीज़ की वजाहत भी करेंगे, ठीक है, और बाकी लोगों से उसी से अपॉलॉजी करेंगे। लेकिन सर आज आपके सेनेटर्स की जो ऑफिशियल उनके व्हाट्सएप है उस पर से स्टेटसेस लगाए जा रहे हैं तस्वीरों के साथ कि ये टाउट सहाफ़ी हैं जिनकी जानिब से इनको भेजा गया वहाँ पे, मतलब ये तासुब देने की कोशिश की जा रही है कि शायद एजेंसी भी है। सर हमारे पास स्क्रीन शॉट्स है हमारे पास। अच्छा देखिए, मैं इसकी बायोमेट्रिक एक्शन में बात करूंगा। सबसे मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर किसी ने ऐसा कुछ लगाया है तो उसको हम रिमूव कराएंगे और ये आइंदा नहीं होगा इंशाअल्लाह। देखिए, आप और हमारा जो रिश्ता है वो इस वक्त, देखिए मैं अर्ज करूँ, ये रिश्ता कोई
میری ذات کے حوالے سے اہم نہیں ہے. یہ پاکستان میں اس وقت ایک عمل ہے جو سیاسی عمل ہے, اور جو پاکستان میں اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی نازک تاریخی لمحہ ہے. ہم کہتے رہتے ہیں نازک موڑ ہے, یہ واقعتاً نازک لمحہ ہے. ہم بالکل ایک اندھیرے اور کھائی میں گرنے کو جا رہے ہیں. اس میں آپ کا جو رول ہے اس کو اگر کوئی کسی بھی حوالے سے کمتر کرتا ہے تو انتہائی غلط کرتا ہے. اس میں سر ایک اور چیز ایڈ کر لیں, اپوزیشن لیڈر اور چیئرمین جو تھے وہ پی آر اے والوں کے پاس گئے, پارلیمانی رپورٹرز ایسوسیشن کے پاس, ان سے انہوں نے معذرت کی, لیکن جو بیٹ رپورٹرز جو آپ لوگوں کو کور کرتے ہیں صبح شام ہر جلسہ ہر ایک چیز کور کرتے ہیں. شبلی صاحب نے مائنڈ کیا آج پریس کانفرنس کا, یہ شاید جلسے میں اس ٹائم موجود نہیں تھے جب علی امین گنڈا پور صاحب کے آنے سے پہلے کنٹینر سے گھراؤ کیا گیا, کارکنوں گالیاں دی گئیں, بوتلیں ماری گئیں. اس کے بعد ان کی اس خطاب کے بعد صدارتی خطاب تھا, ہمارے کنٹینرز کو, ہمارے ڈی ایس این جیز کو مارا گیا, اور 16 گھنٹے کوریج کرنے کے بعد وہ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ لوگ ہمیں دکھا نہیں رہی. ہم نے تو نہیں دکھانا, چینل کی پالیسی ہے وہ دکھائیں یا دکھائیں, ٹھیک ہے. اس کے باوجود کی کوشش کی کہ میں 12 کے لیے کر لوں, اور وہ بڑا پازیٹیو تھا لیکن نہیں کرنے دیا. عمران خان صاحب کا کل کا بیان کہ یہ تمام جو گفتگو ہوئی یہ غلط ہوئی, وہ کافی ہونا چاہیے, لیکن میں علی امین صاحب سے بھی بات کروں گا. اور یہ بالکل ہماری پارٹی کا نہ موقف ہے نہ یہ ہماری سیاست ہے کہ ہم کسی کی تصدیق کریں. ہم آپ کے بالکل شکر گزار بھی ہیں, عوام کی وجہ سے ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ عوام تک بات لے کر جائیں. یہ ہے کہ ساری دنیا میں لوگ بیٹھے ہوئے کر رہے ہیں, ہمارا کنٹرول ہر شخص پہ نہیں ہے, لیکن جو کہ اگر آفیشیل اکاؤنٹ ہے یا ہمارا کوئی آفس بیرر ہے, ہمارا کوئی سینیٹر ہے, ہمارا کوئی ایم این اے ہے, وہاں سے یہ نہیں ہوگا. سینیٹر یہ نہیں ہوگا, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں. کوشش نہیں ہوگی کہ آپ کی ہماری وجہ سے میڈیا سے تعلقات خراب. دیکھیں کوئی بچہ بیٹھا ہوا ادھر امریکہ انگلینڈ میں کچھ کر رہا ہے تو ہم اس کو نہیں, لیکن ہمارا کوئی سینیٹر, ہمارا کوئی ایم این اے نہیں کرے گا. یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں. لیکن جو بات آج کرنے والی تھی, جو میں نے کر دی آتے ہی, وہ بہت اہم ہے. آپ سے میری گزارش یہ ہوگی, بات آپ نے وہ سننی ہے, بیوی, بیٹی, موثر خاتون, خالہ, ان کا اغوا جو ہے اس کی بنیاد پہ آئینی ترمیم کس طرح جائز, کس طرح ہمارا ضمیر, اجتماعی ضمیر اور فردن کیسے آپ بات مزید اب چاہے ہم کریں یا آپ کا یہ بات آپ نے پہنچانی ہے, لیکن میرے لیے نہیں پہنچانی, اس مظلوم خاندان اور پاکستان کے عوام کو کروا دیے. باقی آپ کا خیال رکھیں. دیکھیں اس میں ڈی ایس این جیز کو وہ اٹیک کرنے کے لیے آپ پوچھ رہے ہیں, بالکل نہیں ہوگا, یہ بات ہے سر, بالکل نہیں ہوگا. تھینک یو. سر یہ بتائیں کہ آج فراز صاحب بھی نہیں